ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय द्वितीय भाग। ता देखी कृष्ण दया चित्ते गुरु गोपाल रक्षा अर्थे शपथ बरस कुमर हस्ते उपाड़ी गिरिवर छत्र पराए वाम करे तुड़िला अंगुली अग्रे शपथ दिन बरसिला कृष्णर करे गिरी लीला भय चिंतिन सुर राय शरण गला कृष्ण पाए आशी सुर भिघेनी संगे पूजिला कृष्ण पाद जुगे गोविंद नाम देई गला सन्तोषे पुरे प्रवेशिला पुणी शरद ऋतु काले गोविंद जोग माया बळे रात्रे शशांकर अस्मि चाहि रास उत्सवे भावग्राही मधुर वेणुनाद गीते मन मोहिले बामा जेते अनंग मोहे ब्रज नारी गोविंद संगे क्रीड़ा करी शुणी कृष्णर वेणु सुन मिलिला कुबेर नंदन गोपिंकी हरिवार आसे लुचि बसिला वन देशे ताहाकु धरी वेणुधर कर प्रहारे छेदी शिर मणि हरिले तार शिरु अशेष जन पिता गुरु प्रलम्बा बका बसासुर केशी धेनुका षण्ढा वीर मुष्टिक मल्लकु बलया कंस जगन घोर माया नारका शाल पुंडरीक कपिब लोकल दंत वर्क शपथ षण्ड विदुरथ सम्बर रुक्मणीर भ्रात काम्बोज मत्स्य कुरुवीरे सञ्जय केकय परे एहांकु संग्रामे निवारी भीम अर्जुन संगे करी परम पदे देले स्थान माया मनुष्य भगवान कଳି प्रवेश काल बळे प्राणी चेतना चंचले भारतीय न पारती धरी अल्प आयुष देखी हरि जन्मिले व्यास रूप धरी अशेष श्रुति शास्त्र करी वेद तुमको शाखा कले कुअनेक बुद्धि बळे असुरे रही वेद मार्गे माया विमाने कଳି जुगे मय द्वैत रसंगते दृश्य दृश्य बेनी पथे से कथा जानी जगन्नाथे बुद्धावतारे जनहिते कपट माया मोह बसे पाषंड मार्ग उपदेशे अनेक मते बुझाइबे सुजन जनଙ୍କୁ रखिबे पुणी ये कଳି जुग अन्ते साधु सन्नଙ୍କ गृह गते कृष्ण शरण गुण गाथा नुहिब जेबे हरि कथा जे पाषंड आचरिबे से पंचयज्ञ न करिबे राजा हुइबे श्रुत जने प्रजा पीड़िबे कर धने जे स्वासधा बसत्कार छाड़ी करिबे दुराचार एमंत देखी कल्की रूपे अश्वारोही महाकूपे खड़ग धरिबेनि हस्ते शेषे स्थापिबे धर्म पथे सजने मुहि ऋषि नव प्रजापति तपभाग स्थितिरे धर्म मनुगण यज्ञ स्वरूप विष्णुपूर्ण अमर गण राजा गण संहारे अधर्म कारण जे हर हरे तिनि पुर उरग आदि जे असुर अनंत शक्ति दामोदर ए सर्व विभूति ताहार जेणु से माया रूप धरे कल्प कल्पान्ते सृष्टि करे जे विष्णु नाभि जात पाद आबुरी भुवन 14 जाबेगे प्रकृति कंपिला निज विक्रमे जे धइला हे विष्णु महिमा संसारे के गणी संख्या करि पारे जे कवि भूमि रेणु गणी से कि पारिब परिमाणी काहार माया बड़ गति तावंत केही न जानती तोर अग्रज मुनि शांतो से काहीं जानिबे तदंत ब्रह्मा शंकर न प्रमाणे अपरे जेवा ताहा जाने वासुकी अयुत बदने समर्थ नुहे गुणगाने जाहारे हरि दया करे से जेवे निष्कपटे धरे दुस्तर माया जे तरंती दुख संकटे न पड़ती स्वान शृगाल भक्ष देहे मोर भूली ज्ञान नुहे नारद शुण धीरे जेवा करिबे माया घरे ता माया चित्ते जानी भले जे संसारु धरी गले
ମୁହିଁ ଜାଣଇ ମାୟା ତାର ତୁ ଜାଣୁ ଜାଣଇ ଶଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମନୁଜେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ପ୍ରାଚୀନ ବହ୍ନି ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବ ଇକ୍ଷାକୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ବିଦହ ସୌମ୍ୟ ସୁତ ଗାଧି ରଘୁ ଆମ୍ବରୀକ୍ଷ ସୁବୁଦ୍ଧି ଗୟନାହୁଷ ଆଦି ଯେତେ ଶୁଣ ନାରଦ କହୁଁ ତୋତେ ମାନ୍ଧାତାଳର୍କ ସତ ଧନୁ ରନ୍ତି ଦେବ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଶୁନୁ ଅମୃତ ରୟ ଯେ ସୌହରି ଦିলীପ ଉତ୍ତଙ୍କ ଯେ ବଳି ଶିବି ଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ପରାଶର ଭୂରି ସେଣ ରାବଣ ଭ୍ରାତ ହନୁମାନ ଶୋକ ଯେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ବିଦୁର ଅଷ୍ଟୟଣ ପାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଷୋଡ଼ ଦେବ ତୁଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଣ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଶବର ଆଦି ଗଲେ ତୋରି କୃଷ୍ଣର ରୂପେ ମନ ଯାର କିବା କହିବା ଗତି ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଯେ ତାର ଯେ ଭାବେ ନାହିଁ ପରାପର ତା ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ଯାର ସେହି ତରନ୍ତି ମାୟା ଘୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରବୋଧ ମାତ୍ର ଯାର ଦେହ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବ ଘଟେ ସମ ରୂପ ରୂପ ପରଧାମ ଶବ୍ଦ ନ ପାରେ ଯାହା କହି ଅନେକ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବହି ଯାର ସମ୍ମୁଖେ ଭଗବତୀ ଲାଜେ ପଢ଼ାଇ ଶିର ପୁତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଗଣେ ଯାହା ସ୍ମରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଚିନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲନ୍ତି ଅଜସ୍ର ସୁଖ ଯେ ବିଶୋକ ନାହିଁ ଯାହାର ରୂପ ରେଖ ଯାହାର ପାଦ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଭାବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବତାପ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଖୋଳେ ଯେନେ କୋପ ହେ ହରି କହି ବଲ୍ୟନାଥ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଏ ଜଗତ କରାଏ ସର୍ବଦେହେ ବସି ସମାଧି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶୀ ଦେହବେ ଯୁଗ କାଳ ଦେହି ଗଗନ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ରହି ତେଣେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜନମ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କାହିଁ हे पुत्र कहिली मु तोते हरि महिमा भावी चिते सत सत रूप सेही अशेष माया रूप होई हरोई आत्मा खेल लीला तार चरित भव बेला ये भागवत धर्म जेते गोविंद कही मोते ए सर्व संग्रहर मूल अशेष धर्म यज्ञ फल लीला विस्तारी कह मुखे सुजन जनकर सुखे जेमंते प्राणीकर चित्ते कृष्ण विषय विरते जेमंते नासे शोक मोह इति संकल्पिता तो कोह बनिली ईश्वर माया से शुणे तारे तार दोया माया न लागे तार चित्ते जे शुणे गुणे अविरते हेमंत भागवत वाणी नारद ब्रह्मा मुख शुणी मन आनंदे कृतकृत्य कोई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे ब्रह्मा नारद संवादे नाम सप्तमोऽध्यायो। नमो वासुदेवाय।